کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدني علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون مقام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا ذات واسطے سامعین و حضرات، 23 دسمبر 2022 دا خطبہ جمعۃ المبارک جس دے اندر میں عنوان عرض کرنا چاہنا عقیدہ توحید
اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی سیرت اور آپ علیہ السلام دا کائنات اندر بشر بن کے آنا، انسان روح اللہ بن کے آنا، کلمۃ اللہ بن کے آنا، سب تو پہلی یہ بات ہے کہ ہر انسان دا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اللہ رب رحمان دی ذات دی پہچان ہونی چاہیے۔ اللہ پاک دی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت انسان دا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ ایک بات عقیدہ ہوندی ہے، ایک عقیدت ہوندی ہے۔ لفظ عقیدہ اور عقیدت دو دے اندر بڑا تضاد ہے۔ عقیدہ درست ہوئے تو پھر عقیدت کام آدھی ہے۔ عقیدت ہوئے لیکن عقیدہ درست نہ ہوئے، کسی بندے کی عقیدت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ رب رحمان دی ذات و ذات جیڑی وحدہ لا شریک ذات ہے، او دا ہمسر کوئی نہیں، او دا ثانی کوئی نہیں، او ازل تو کرنا ہے اور ہمیشہ انہیں کلیا ہی رہنا ہے۔ اس کلے اللہ دی بادشاہی ہے۔ اللہ پاک دی توحید، وحدانیت عقیدہ رکھنا ہر مسلمان دا فرض بنتا ہے، شیوا بنتا ہے۔ عقیدہ توحید اس بات کا نام ہے کہ اللہ نو ایک منیا جائے، اللہ نو ایک جانیا جائے اور او دی ذات صفات ایمان رکھیا جائے۔ عقیدہ توحید اس بات کا نام ہے کہ اللہ پاک کو اپنا مشکل کشا حاجت روا منیا جائے۔ او دی عبادت اندر، رکوع سجود اندر، دعا اندر، التجا اندر، مناجات اندر، نظر و نیاز اندر اللہ تو علاوہ کسی کو اللہ دا شریک نہ بنایا جائے۔ ایک اللہ دے سامنے جھکنا، ایک اللہ دے کولوں فریاد کرنا، دعا اس مالک دے سامنے کرنا، او دی بارگاہ اندر التجا کرنا، اینو عقیدہ توحید آکھیا جاندا ہے۔ اللہ احکام الحاکمین نے قرآن پاک اندر سورہ اخلاص میں نازل فرمایا۔ اتنی عظیم الشان سورہ اخلاص ہے کہ ایدے اندر مال کے کائنات نے توحید نو کوٹ کے بھر دیتا ہے، اور اے سورت ایسی عظمت اور شان والی سورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سورت نو فرمایا کہ ایک قرآن دا تیسرا حصہ ہے، یعنی کہ جیڑا بندہ سورہ اخلاص دی تلاوت کردا ہے اس بندے نو 10 سپاریاں جنہ اجر و ثواب ملدا ہے، اور جیڑا بندہ اس سورت دے نال محبت کر لیندا ہے
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਮਫਹੂਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਾ ਮਫਹੂਮ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਾਨਾ ਮਫਹੂਮ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣਾ, अकीदा तौहीद अल्लाह अहकामुल हाकिमीन अकीदा तौहीद नसीब फरमाए। और कायनात अंदर जिन्ना कोई मर्जी अपने नबी दे नाल इश्क दा दावा करे, मुहब्बत दा दावा करे और प्यार दा दावा करे, जितनी देर तक किसी भी उम्मती दा अकीदा तौहीद नहीं दुरुस्त होएगा, उतनी देर तक नबी दी इताअत और नबी नाल मुहब्बत, नबी दे नाल प्यार काम नहीं आएगा, अकीदत काम नहीं आएगी। कायनात अंदर अल्लाह अहकामुल हाकिमीन समझण वास्ते ये इशारा काफी है कि इंसान अपने वजूद ते गौर कर लवे। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने इंसान बनाया है, ये दो अल्लाह पाक ने हाथ बनाए, दो अल्लाह पाक ने पैर बनाए, दो ही अल्लाह पाक ने अखां अता की दिया, दो अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने कान अता फरमाए। और रब्बे कायनात ने सुंगन दे वास्ते जेड़ा इंसान नूं नाक अता फरमाया, ये भी दो हिस्से बनाए। लेकिन पूरे इंसान के वजूद ते गौर किया जाए, एदा अल्लाह पाक ने सिर्फ इको ही बनाया है। इस वास्ते अल्लाह पाक पैगाम देना चाहते ने, ऐ मेरे बंदे तेनू कायनात अंदर पैदा किया है, तेनू सर एक अता फरमाया है। इस वास्ते झुकन वास्ते मेरा दर भी एक ही है, एक दर ते इस एक सर झुकेगा, फिर इंसान बन जाएगा और बंदगी के माने अंदर आएगा। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ऐलान फरमा रहे ने, अल्लाह फरमाते ने कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह पाक ने अपने महबूब दे कोलों ऐलान करवाया है, सोनिया नबिया कह दे अल्लाहु अहद, अल्लाह एक, अल्लाहु समद, ओ अल्लाह बेनियाज़, लम यलिद व लम यूलद, ओदा कोई बेटा नहीं, ना वो किसी का बेटा है, ओदी औलाद कोई नहीं, वो किसी की औलाद नहीं। ना अल्लाह पाक ने किसी नू जन्म दिता है, ना अल्लाह नू ही किसी बंदे ने जनिया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कायनात अंदर उस अल्लाह का शरीक भी कोई नहीं है, ओदा सानी भी कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कायनात अंदर इंसान अल्लाह ने पैदा करके आसान सूरत ये अंदर ही समझा देता है कि अल्लाह फरमाते ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ली व कब्बिरहु तकबीरा। सारियां तरीफा उस अल्लाह दे वास्ते, तारीफ तस्बीहात तमजीदात, पुकारना दुआ करना बुलाना मदद मंगना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, उस मालिक वास्ते उस अल्लाह वास्ते सारियां तरीफा। लम यत्तखिज़ वलदा, जिदी औलाद ही कोई नहीं, जिदा बेटा कोई नहीं।
लम यत्तखिज़ वलदा, ओदा कोई बेटा नहीं, ओनू कोई मजबूर करना वाला नहीं। वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, ना ही ओनू किसी शराकत दियां ज़रूरतां ने, ओदा हमसर भी कोई नहीं, ओदा हम पल्ला कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ये अकीदा तौहीद है, और अकीदा तौहीद जेड़ा बंदा अपने मालक दे अकीदा तौहीद रख लेंदा है, अपने मालक नू समझ लेंदा है, एक जानदा है अल्लाह नू, अपनी दुआवां इल्तिजामां अंदर जेड़ा अल्लाह पाक नू वहदहू ला शरीक मन लेंदा है, अल्लाह उस बंदे नाल मुहब्बत कर लेंदे ने। और हदीस पाक अंदर आंदा है ना, आका फरमाते ने मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसन दखलल जन्नत। ए ला इलाहा दा भी तर्जमा एहो बनदा है जेड़ा कुल हुवल्लाहु अहद दा तर्जमा है कि अल्लाह एक है, कह दियो अल्लाह अल्लाह एक है। और ला इलाहा दे अंदर बंदा इकरार करदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं मगर अल्लाह दे सिवा, कोई इलाह नहीं अल्लाह तो इलावा, अल्लाह ही इलाह है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जेड़े बंदे ने अकीदा पुख्ता करके ईमान बिल यकीन तौहीद दे करके अल्लाह दी रबूबियत जिन्ने ईमान रखे है और उन्हें ला इलाहा पढ़ लिया है, आका फरमाते ने सुन मस्तकिम, फिर एदे ते बंदा पक्का हो जाता है। इस अकीदा तौहीद कलमे दे मानी मफहूम ते यकीन रख दिया, बंदे नूं मौत आ जाती है, बंदा दुनिया तो चला जाता है। आका फरमाते ने इस बंदे नूं अल्लाह अपनी जन्नत दा हकदार फरमा देंदे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बहुत बड़ी बात इस गैर गुजरे दौर अंदर अल्लाह पाक नूं एक मनना, अकीदा तौहीद रखना कि ओदी औलाद कोई नहीं, ओदा बेटा कोई नहीं। आज दुनिया के जगह जगह ये रोड़े पै ने, आए रोज कोई ना कोई ऐलान सुनीदा है, किते ना किते महफल हुंदी है, किते ना किते गल हुंदी है, अल्लाह पाक नूं पुकारिया जांदा है, ओदा बेटा जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं आखिया जांदा है तौबा मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, अपने अकीदे नूं दुरुस्त करना है, अकीदे नूं दुरुस्त करना है। अब देखो ना हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने ने अपने बचपन अपनी थोड़ी जी उम्र अंदर चंद दिनों की उम्र के अंदर अल्लाह के नबी जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अकीदे की वजाहत फरमा दी, अपनी कौम को दस दिता। और अल्लाह पाक दे प्यारे नबी, सच्चे नबी, सुच्चे नबी, बेहतरीन नबी, कालिमतुल्लाह रूहुल्लाह नबी जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओ अल्लाह दे नबी ने जिन्होंने अल्लाह पाक ने अलूल अज़म पैगंबरां दे अंदर शामिल किया। और 5 अलूल अज़म पैगंबर ने, सारे नबी, हर नबी रसूल नहीं ते हर रसूल उलूल अज़म नहीं, बुजुर्गी वाला बरतरी वाला 5 नबी होए ने, अलूल अज़म रसूल आए ने, पैगंबर आए ने। एक जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम। मेरे वाले पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए अलूल अज़म पैगंबर ने, रसूल ने, कायनात वालों मैं दसना ये चाहना अल्लाह दे नबी जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे। साडा अकीदा दीन इस्लाम दा अकीदा, कुरान दा अकीदा, कुरान दियां मुहब्बतां नबी ईसा दे नाल, कुरान दियां बोलियां नबी ईसा दियां बोलियां। अल्लाह दे नबी ईसा जिस वेले मां दी गोदी अंदर दूध पी रहे ने, कौम ने इल्जाम लाया या उम्मते हारूना मां काना अबूकी मरा सोइन व मां काना तुमुकी बगिया। ए हारून दी बहने, ए की तूने
آگے آئی ہے، تیرا باپ انجدا نہیں، تیرا ویر بھی انجدا نہیں سی، تو اچھے چنگے نیک ماں باپ دی جنی ہے، پر جیڑا تو اے کم کیتا ہے اے کم چنگا نہیں۔ اللہ رب رحمان دیاں اجازتاں دے نال، اللہ دے حکم دے نال جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم، میں آج اس بات کا روزہ رکھیا ہے، میں گل نہیں کرنی، میں گل نہیں کرنی، میں چپ دا روزہ رکھیا ہے، میں تانوں بھی جواب نہیں دے سکتی۔ اسی پھر پوچھئے کینوں؟ حضرت مریم فرماندیاں نے فاشارت الیہ، آپ ایس بچے دے کولوں پوچھ لو جدے بارے تسی وسوسے دا اظہار کر رہے ہو، اے دے کولوں ہی پوچھ لو۔ اے کہن لگے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، چولہے اندر بچہ، چھوٹا بچہ، گودی اندر بچہ، چند دنوں دا بچہ ہے، یہ کیویں بولے گا، کیویں دسے گا؟ اللہ اللہ ادھر اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے اجازتاں دتیاں، اللہ دا آرڈر آیا، اللہ دا حکم آیا، اے نبی عیسیٰ اپنی مرضی نال نہیں بولے، بچپن اندر ماں دی گودی اندر ماں دی چھاتی نال لگ کے دودھ پیندا، نبی عیسیٰ اپنی مرضی نال نہیں بولیا، اے بولیا ہے تے اللہ دی مرضی نال بولیا ہے۔ آندے نے اے میری قوم دے لوگو قالا انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ، میرے بارے کوئی گمان نہ کرو، انی عبد اللہ۔ پہلا جملہ جیڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلا جملہ جیڑا بولیا اپنی قوم کو دعوت دے دیتی، اللہ دی توحید دا تعارف کروایا کہ مینوں کوئی تسی عام نہ سمجھو، میں اللہ دا بندہ یا مینوں اللہ دا بیٹا نہ سمجھیا جے، اے معاملے اللہ دے، اللہ دیاں قدرتاں دے معاملے نے، تے میں اللہ دے حکم نال دنیا اندر آیا، میں روح اللہ کلمۃ اللہ بن کے آیا، اللہ پاک دے اذن تے اجازتاں دے نال، اللہ دے حکم نال، امر ربی نال سارا کام ہویا ہے، تے میں اللہ دا بیٹا بھی نہیں جے، مینوں کوئی اللہ دا بیٹا نہ سمجھے۔ فرمایا انی عبد اللہ، میں تے اللہ دا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مینوں اللہ پاک نے اپنا نبی بنا، میں جا نبی بنا لیا ہے، مینوں اللہ نے کتاب عطا کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ عیسائیاں دے عقیدے دا رد کر دیتا، تردید کر دیتی۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پہلے بول دے اندر، اپنے پہلے جملے دے اندر، ابتدائی اپنے کلمے دے اندر عیسائیاں دے عقیدے دی تردید کر دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، اے جڑا میں ابتدا دے اندر قرآن دا مقام پڑھیا ہے، سورہ مریم دے اندر رب کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے ذالک عیسیٰ ابن مریم، ذالک قول الحق الذی، ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ بات حق کے جیڑی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی نا، میں اللہ دا بندہ، مینوں اللہ نے کتاب عطا کرنی ہے اور مینوں اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، تے مینوں اللہ پاک نے بابرکت بنا دیتا ہے، میں جتھے بھی ہوواں گا اللہ مینوں برکتاں عطا فرمان گے۔ اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، محبت را جناب محمد،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम साडियां नजरां दे अंदर अहले ईमान दे मुसलमानां दी नजर अंदर नबी ईसा किन्ने बाबरकत ने उन्हां दा मुकाम उन्हां दी इज्जत ते हया साडे दिल अंदर है क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़बाने नबूवत अंदरों फरमा रहे ने वजअलनी ऐनमा वजअलनी ऐनमा कुन्तु मैं जिथे भी होवांगा अल्लाह पाक ने मैनू मुबारकन बाबरकत बनाया है। कुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आनगे मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान हदीस मुबारक है आका फरमांदे ने कुर्बे क़यामत दी निशानियां दे अंदर अल्लाह पाक ने अपने नबी ईसा नू जिंदा आसमान दे उठाया और वो कुर्बे क़यामत आनगे आके दज्जाल दा मुकाबला करनगे। इराक दे अंदर मशरकी मीनारा एक इथे अल्लाह दे नबी ईसा उतरनगे आनगे दो फरिश्तियां दे बाजुआं दे इंज सहारा लैके और एक इन्हां दे पीले रंग दी चादर हजरत ईसा नबी दे ऊपर होएगी। आका फरमांदे ने ईसा नबी आनगे इंज थल्ले नू जिदों मुंह करनगे इन्हां दे आ सिर दे अंदरों पसीना या पानी दे कतरे टपकन दे मोतियां दी तरह चमकदे होणगे आगे दज्जाल दा मुकाबला करनगे। और ये बात याद रखो नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है नबी बन के नहीं आना नबी बन के नहीं आना बल्कि मेरे महबूब मेरे आका मुहम्मद दा उम्मती बन के आना है उम्मती बन के क्योंकि मेरे आका तो पहले नबूवतां खत्म हो गई ने मेरे आका ते अल्लाह ने खत्म कर दिता है नबूवत नू नबूवत दे पाप नू दरवाजे नू बंद कर दिता है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हर मुसलमान दा अकीदा हर मुसलमान दा अकीदा मेरे आका खत्म नबीयीन ने मेरे आका ते अल्लाह ने नबूवत नू खत्म कर दिता है। हुण जेड़ा कोई आके नबूवत दा ऐलान करेगा वो झूठा होएगा दज्जाल होएगा मिर्जा लानती कादियानी बेईमान जेड़ा नबूवत दा दावा करदा है ते कोई नबी भी आके नबूवत दा दावा करेगा नहीं करेगा। ईसा नबी आनगे आगे मेरे आका दे उम्मती बन जाएंगे आका अलैहिस्सलाम दी शरीयत कुरान दियां तिलावतां करनगे कुरान अल्लाह दा पैगाम लोगां नूं सुनानगे मेरे आका दी हदीस पढ़ के सुनानगे। इस रूबे ज़मीन ते एक कुफर ते शिरक दा बिदअत दा खात्मा करनगे। अल्लाह अल्लाह मैं दसना चाहना नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाइसे बरकत मुबारक बन के आए बाइसे बरकत ने आका फरमाते ने रूहे जमीन ते इन्नियां हरियालियां हो जाएंगियां इन्नियां खुशहालियां हो जाएंगियां अनाज गल्ला बहुत ज्यादा होएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद दी बरकत दे नाल मैं अपना अकीदा अपनी मुहब्बत और अपने इस ईमान दी इस्लाम दी वफा अंबिया दे नाल और अंबिया दे अंदरों हजरत ईसा दे नाल बयान कर रहा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत ईसा आनगे रूहे जमीन ते हरियालियां हरियालियां होंगियां बागात बड़े बड़े फल देंगे फसलों अंदर गंदम अंदर जौ अंदर चनिया के अंदर बहुत ज्यादा फसलों के अंदर बरकत होएगी। बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक अनार दा कोई बंदा एक अनार दा दाना तोड़ के लेके आएगा ते पूरे घर वाले दे वास्ते एक अनार दा एक दाना काफी हो जाएगा।
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک انار دا دانا کافی ہو جائے گا, ایک انار دے چھلکے دے سائے تلے ایک کلا بندہ بیٹھ جائے گا. اللہ اکبر اللہ. ایک بکری دا دودھ چویا جائے گا, پورے گھر والے واسطے ود جائے گا, پورے گھر والے واسطے بہت زیادہ ہو جائے گا. اگر ایک گاں چو لیا جائے گا تے آقا فرماندے نے پورے خاندان واسطے دودھ وادو ہو جائے گا. اے عیسیٰ نبی دی برکت ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عقیدے دی وضاحت فرما دیتی. فرمایا میرے بارے ایسیاں ویسیاں گلاں کرنے والوں, والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. مبارکہ دے اندر اونا لوگاں دے عقیدے دی تردید کی دیئے جڑے اس بات پہ یقین رکھ دینے کہ سلیب 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 دا نشان بنا کے سلیب نو پوجیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ نبی نو سلیب تے لٹکا دیتا گیا ہے, اونا نو شہید کر دیتا گیا ہے. وہ دنیا تے نہیں رہے بلکہ دنیا تو چلے گئے نے. حضرت عیسیٰ اپنے ابتدام دری دس رہنے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. میرے تے اللہ نے سلام دیاں کر دیتیاں نے جس دن میں پیدا ہویا, اور اس تو بعد جدوں مینوں موت آنی ہے, موت آن تو بعد و یوم ابعث حیا, جدوں میں دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے. کل قیامت والے دن دیاں باتاں ہو رہی نے. اللہ اللہ. ذالک عیسیٰ بن مریم, ذالک عیسیٰ بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. اللہ پاک فرما رہے ہیں, او لوگوں کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں, اے حق باتاں نے, حق باتاں نے, اے نبی عیسیٰ جو کہہ رہے ہیں اے کوئی حق بات ہے جدے اندر لوگاں نے اختلاف کر لیا ہے, لوگ جدے وچ پلے پھردے نے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. اگے عیسائیاں دے عقیدے دی پھر وضاحت ہو گئی. اللہ پاک فرما رہے نے اے لوگ کہندے نے اللہ دا بیٹا ہے عیسیٰ, اللہ دا بیٹا ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ما کان للہ ان یتخذ من ولد, اللہ واسطے کوئی اولاد نہیں, کوئی بیٹا نہیں ہے. سبحانہ, اللہ اس بات تو پاک نے, اللہ نو ضرورت نہیں, اللہ پاک نو لوڑ کوئی نہیں. اللہ اللہ بیٹا, اے بیٹا جیڑا ہوئے گا نا اے باپ تو بعد او دی وراثت دا مالک ہوندا ہے. باپ بادشاہ ہوئے تے پھر بیٹا باپ دے مرن تو بعد بادشاہ بن جاندا ہے. اللہ 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 میرا رب تے بادشاہ ہے, اللہ مالک الملک ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ مالک الملک نے, اللہ دی حاکمیت ہے, اللہ دی ہی بادشاہی ہے. اللہ اکبر اللہ. کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ پاک بڑے بڑے جبار, بڑے بڑے اپنے آپ جابر تے فرعون آنا ربکم الاعلی کہن والے, رب بنن والے. اللہ اکبر اللہ. رب کائنات دی بادشاہی دے متعلق میں دسنا چاہنا, اور عقیدہ توحید اور عقیدہ حضرت عیسیٰ اللہ دے پیغمبر نے, نبی نے, اللہ دے بندے نے, اللہ دے بیٹے نہیں. اگر
اگر اللہ دا بیٹا کوئی ہوئے اللہ دی بادشاہی پھر ختم ہونے والی ہے. یہ تعریف باندھی ہے بندے دی کہ بندہ ختم ہونے والا ہے, بادشاہ لین لاٹ ہے, وراثت والا ہے, جائیداد والا ہے, وہ تو بعد وہ بیٹے نو منتقل ہو جاتی ہے وراثت اور جائیداد. میرا رب جیڑا ہے وہ زمین و آسمان دا مالک ہے اور قیامت تک رہے گا. فرمایا نا میرے محبوب نے کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ پاک ساری انسانیت پھر اٹھے موت دے دیں گے. اللہ پاک اعلان کریں گے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آج ہر چیز فنا ہو گئی ہے, سب ختم ہو گئے نے, ایک عظمت والا تیرا رب زندہ ہے, ہمیشہ قائم رہنے والا ہے, الحی القیوم. قرآن پڑھے ہے سورہ اے آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے سورہ بقرہ دے اندر. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. او مالک ایسا داتا ہے, ایسا حاجت روا محبوب ہے, ایسا مالک الملک ہے جن نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے, ہمیشہ ان زندگی بقائے, باقی سب فنا ہو جان گے. میں دس رہا قیامت دا دن ساری انسانیت نو انج کر کے سسری دی طرح سوا دیتا جائے گا, سب نو موت آ جائے گی, مالک الموت نو بھی موت آ جائے گی, فرشتے سارے سو جان گے, ایک میرا رب بھی زندہ تے قائم رہنے والا ہے. انج کر کے اللہ پاک اپنی ایس چیزی دے اتے سات زمیناں نو لپیٹ لین گے, سات آسمان میرے رب دی ایس چیزی دے اوپر لپیٹے ہون گے. اللہ پاک پھر اتے اعلان کرن گے این الجبارون این المتکبرون انا المالک انا المالک. میں بادشاہ ہاں, میں بادشاہ ہاں. این الجبارون جڑے بڑے بڑے زبردست اپنے آپ نو کہندے سی او کتھے نے. این المتکبرون تکبر کرنے والے آکڑن والے کدھر گئے نے. اللہ اکبر. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دس رہے نے ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ. اے لوگو اللہ دے شیان شان نہیں, اللہ نے کسی نو اپنا بیٹا نہیں بنایا. سبحانہ وہ اس بات تو پا کے بیٹے دیاں ضرورتاں باپ نو بڑھاپے اندر ہوندیاں نے, میرے رب نو بڑھاپا نہیں آنے والا. بیٹے دیاں ضرورتاں مجبور باپ نو دیاں نے, میرا رب مجبور نہیں, میرے رب نو کوئی مجبور نہیں کر سکتا, میرے داتا نو کوئی مجبور نہیں کر سکتا, میرے مالک الملک نو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے اذا قضا امرا, اے جڑا کام ہویا ہے نا, جڑا تسی آندے ہو عیسیٰ تے اللہ دا بیٹا نعوذ باللہ, تے اے کیویں پیدا ہو گیا پھر بغیر باپ تو. آئے نجران دے عیسائی تے یہودی مل کے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے, آ کے آندے نے سونیا اے محبوب محمد اسی تینوں ہی گل من لینے ہاں, اسی تیرے کول آئے ہاں, اگر تو سانو منوائے پھر اسی تیری گل ماننے ہاں. جی تسی کیویں مننا چاہتے ہو؟ آندے نے کہ سانو اے بات سمجھاؤ کہ عیسیٰ کیویں بغیر باپ دے پیدا ہو گیا ہے. عیسیٰ نبی ساڈے نبی, تسی آندے ہو او اللہ دے بندے نے, اللہ دے نبی نے, تے میں اسی آنے ہاں عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. تے اے محمد سانو سمجھاؤ کیویں بغیر باپ دے کوئی پیدا ہو سکتا ہے. جدوں تک زمین اندر کوئی بیج نہ بویا جائے اونی دیر تک کوئی پودا زمین اندروں نہیں اگدا, جتنی دیر تک کسی بھی مشینری کے اندر مٹیریل نہ پایا جائے اونی دیر تک کوئی چیز تیار نہیں ہوتی, کوئی ایجاد نہیں ہوتی.
اگر مریم نعوذ باللہ اللہ پاک دی بیوی نہیں تے پھر عیسیٰ کیویں پیدا ہوئے نے کیویں پیدا ہوئے اللہ فرماندے نے ذالک نتلو علیک من آیات اللہ والذکر الحکیم اللہ سانو دس رہے نے کہ لوگوں میں پھر آیات مبینات اتاریاں حکمت دیاں پڑھیاں نصیحت دیاں پڑھیاں ذالک نتلوہ علیک من آیات اللہ والذکر الحکیم ان مسئلہ اتاریا کی کیڑی نصیحت اور کیسی اے اللہ پاک نے حکمت والی کتاب اندر آیات اتاریاں اللہ فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر سونے میرے آقا پریشان ہو گئے نا کہ انہوں نے ایسا سوال کر دیتا ہے کہ میرے محبوب اجے تک لا علم نے میرے محبوب اجے تک لا علم نے میرے آقا بھی ادو تک نہیں بولتے جنی دیر تک آسمان تو وہی نہ آ جاندی آقا علیہ السلام پریشان بیٹھے نے آواز آئی سونے پریشان نہ ہو اللہ کی جواب دیا اللہ فرما دے نے سونے نبیا تسی پہلے انہاں کولوں سوال کرو اے تواڈے سوال دا جواب دین انہاں دے سوال جواب اندر ہی تواڈا جواب جیڑا تسی دینا انہاں نوں مل جائے گا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم سونیا پہلے نہ بولو پوچھو نا کہ آدم دے بارے تواڈا کی خیال ہے نبی آدم آئے نے ہاں آئے نے اور روئے زمین دے انسانیت دے باپ بنے نے ہاں جی بنے نے اللہ فرمایا میرے محبوب نے آن والے سوال کرنے والے پہلے دسو کہ تسی عیسیٰ نبی نو اللہ دا بیٹا سمجھتے ہو کہ بغیر باپ دے نہیں پیدا ہو سکتا کیویں ہو سکتا ہے تے آدم نبی دے بارے دسو نا آدم نو دسو نا آدم نبی اودی تے ماں بھی کوئی نہیں عیسیٰ نبی دا اگرچہ باپ کوئی نہیں تے آدم نبی دا باپ بھی نہیں تے ماں بھی نہیں اونوں اللہ نے کیویں پیدا کیتا آندے نے جی او تے اللہ دی مرضی اللہ دی قدرت دے نال پیدا ہوئے نے اللہ نے کیتا ہے میرے آقا نو اللہ فرما رہے نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم سونے دس رہے ہو پھر عیسیٰ دی مثال نبی آدم دی طرح ہے جویں آدم بغیر باپ تو بغیر ماں تو اللہ نے پیدا فرمایا ہے ایویں عیسیٰ نبی نو بغیر باپ تو پیدا فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ایتھے آگے لاجواب ہو کے نا تے واپس مڑ کے چلے جاندے نے اے میرے رب دی شان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ ایک تے اللہ بے نیاز ہے اللہ دی کوئی اولاد نہیں نہ اللہ کسے دی اولاد ہے اللہ اکبر اللہ اور رب نے توحید والی کر چھڑی ہاتھ قل هو اللہ احد رب نے توحید والی کر چھڑی ہاتھ قل هو اللہ احد رب نے توحید والی کر چھڑی ہاتھ کیڑا ہون کیڑا کرے میرے رب نال میرے رب دی برابری کیڑا ہون کرے میرے رب دی برابری کیڑا ہون کرے میرے رب دی برابری ایکو اللہ اور کوئی نہیں او دی برادری ایکو اللہ لم یلد ولم یولد ایکو اللہ او دی کوئی نہیں اور برادری کال تا آکھیا اللہ سونے اللہ الصمد رب نے توحید والی کر چھڑی حد سارا ہی جہان میرے رب نے بنایا ہے سارا ہی جہان میرے رب نے بنایا ہے کوئی دسے کسے ایک پتا بھی اگایا ہے آج انہوں دنیا دے لوگ شریک اللہ دا بنا دے کہ نہیں جی او
بھی देंदा है, वो भी देंदा है, ओदे कोल भी ताकतां अल्लाह दियां दित्तियां ताकतां ने। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। इत्थे सवाल कीता जा रहा है, ओए सारा ही जहान मेरे रब ने बनाया है, कोई दसे किसे एक पत्ता भी उगाया है, या किसे पाया हिस्सा किसे, या किसे पाया हिस्सा पाया, या किसे पाया हिस्सा कोई दस देवे तद। रब ने तौहीद वाली कर छड्डी हद, कोई लोड़ नहीं तेनू मैनू आसे पासे जान दी। ओ मेरे रब दा दर्ज खुला है, ओ दाता है, ओ जो हय्युल कय्यूम है, मालिकुल मुल्क है, ओदी बादशाही लाजवाल है, ओनू कोई मजबूर करने वाला नहीं। ओए कोई लोड़ नहीं किसे नू भी इधर उधर जान दी, ओए कोई लोड़ नहीं मैनू तेनू आसे पासे जान दी। रब नू मिलन लई सिफारिशां पवान दी, और रब तेरे कोल ही जिदों दिल करी सद। कुल हुवल्लाहु अहद, रब ने तौहीद वाली कर छड्डी हद, रब ने तौहीद वाली कर छड्डी हद। मौला मेहरबान कोलों कांदे लई संग नाए, मौला मेहरबान कोलों कादे लई संग नाए। ओए शहनशाह दा बूआ छड्ड के फकीरां कोलों मंगना है, साडे नाल रखना है एवें ही तू हसद। कुल हुवल्लाहु अहद, रब ने तौहीद वाली कर छड्डी हद, और रब ने ऐलान कीता सारे ही जहान विच, रब ने ऐलान कीता सारे ही जहान विच। नबी वली गौस तुसी आ जाओ सारे ही मैदान विच, और नबी वली तुसी गौस सारे आ जाओ मैदान विच। मक्खी बना देवो फिर तुहानू मन्नागा मैं तद, रब ने तौहीद वाली कर छड्डी हद। एक वेला हशर जे ओ भी आमना, एक वेला हशर ओ भी जे आमना। ले मानिल मुल्कुल यौम सोने रब ने फरमावना। ओ लोगो तुहानू जिस दा ए गुमान तुसी लवो सद, रब ने तौहीद वाली कर छड्डी हद। कह दियो सुभान अल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यलिद वलम यूलद। आओ ना ए सूरह मरियम दा अगर तर्जमा कोई पढ़ लवे ना, कोई पादरी, कोई मिनिस्टर, कोई जो बंदा जेड़ा भी गलत अकीदा रखदा है, वो सूरह मरियम दा तर्जमा पढ़ ले। अल्लाह दी कसम है ओदियां अखां खुल जाणगियां। अल्लाह रब रहमान ने सूरह मरियम दे आखिर ते ऐलान फरमा दिता। अल्लाह फरमांदे ने वकालु तखज़र रहमान वालदा। ए लोग जेड़े आंदे ने अल्लाह दी औलाद है, अल्लाह दा बेटा है, वे पहले ऐलान कीता यहूदियां ने अल्लाह अल्लाह वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, कह लगे उज़ैर अल्लाह दा बेटा है। उन्हां दी चिड़ खा के इन्हां ईसाइयां ने आख्या वकालतिन नसारा ईसा इब्नुल्लाह, ईसा भी अल्लाह दा बंदा है। अल्लाह पाक फरमा रहे ने सही बुखारी दे अंदर हदीस मुबारक आए, अल्लाह फरमाते ने ए इब्ने आदम मैं रब नू गाली देंदा है। इब्ने आदम दा बेटा मैं रब नू गाली देंदा है, क्योंकि ये आंदा है कि अल्लाह का बेटा है, हालांकि मैं ये किसी नू अपना बेटा नहीं बनाया। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक खुद कहते ने कि इब्ने आदम दो गल्लां दे अंदर मैनू गाली
دیندہ ہے دو معاملیاں دے اندر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک فاما تکذیبہ ایاہ پہلی بات فاما تکذیبہ ایاہ بندہ اس بات نو جھٹلاوندا ہے اے آخرت دا انکار کردا ہے یہودی نصرانی اس بات تے انکار کردے سی اے محمد تسی آندے ہو اللہ نے دوبارہ اٹھانا ہے مر جانا ہے پھر دوبارہ اٹھنا ہے اودے دربار اندر پیش ہونا ہے کیویں ہو سکدا ہے اللہ پاک فرماندے نے میں پہلی مرتبہ پیدا کیتا ادوں میرے واسطے مشکل کوئی نہیں سی تے دوبارہ پیدا کراں گا تے میرے واسطے کی مشکل ہونی ہے اے جڑے لوگ عقیدہ رکھ لے نے کہ دوبارہ نہیں اٹھایا جانا اے لوگ مینوں گالی دیندے نے آقا فرماندے نے وا اما شاتمہ اللہ پاک دی بات ہے اللہ خود کہہ رہے نے وا اما شاتمہ و ایایا فقول له اتخذ اللہ ولدا وانا الاحد الصمد لم الد پہلے قرآن میں فرمایا لم یلد ولم یولد اے بخاری دی حدیث ہے اللہ فرماتے نے ابن آدم مینوں گالی دیندا ہے آندا ہے کہ اللہ نے بیٹا اپنے واسطے بنایا ہے حالانکہ میں انا الاحد الصمد میں ایک اکلا بے نیاز ہاں آقا علیہ السلام دی زبانی حدیث قدسی لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد میں کلائیاں کسے نو میں نہیں جنیا نہ میں کسے دے وچوں جنیا گیا ہاں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندہ جیڑا اللہ پاک نو کہندا ہے کہ اللہ دا کوئی بیٹا ہے کوئی اللہ دیاں بیٹیاں نے کوئی اللہ دا بیٹا ہے آقا فرماندے نے اللہ پاک نو یہ گل بہت بری لگدی ہے اللہ پاک اس بات نو بہت زیادہ برداشت کر رہے نے اللہ پاک صبر کر رہے نے اللہ پاک تو بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ دا بیٹا لوگ کہندے نے اللہ پھر بھی انہاں نو صحت تندرستی دے رہے نے لوگ اللہ دا بیٹا کہندے نے اللہ انہاں نو رزق بھی دتی جا رہے نے گویا کہ اللہ برداشت کر رہے نے برداشت کر رہے نے اور سورہ مریم دے آخر تے رب العالمین نے سمجھا دیتا اللہ فرماندے نے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اے لوگ جڑے آندے نے کہ اللہ دا بیٹا بھی ہے وے اللہ دا بیٹا بھی ہے وے اللہ فرماندے نے اے لوگ میرے نال اتنا ظلم پہ کر دے نے اے لوگ مینوں گالی دے رہے نے لقد جئتم شیئا ادا اے بہت بڑی گالی دیندے پہلے اللہ فرماتے نے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا اے میرے برابر اے کسے شریک بنانے والے یا کسے میرے نبی نو میرا بیٹا کہنے والے ہو اتنی بڑی گالی ہے اتنا مندہ جملہ ہے اگر اے پہاڑاں نو آسمان نو تکاد السماوات یتفطرنا اللہ فرماندے نے میں آسمان نو فہم و فراست دے دیا عقل دے دیا انہوں سمجھن دی توفیق دے دیا اے جملہ سن کے آسمان پھٹ جائے آسمان ٹوٹ جائے وتخر الجبال وتنشق الارض زمین پھٹ جائے وتخر الجبال حدا تے پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جان اس بات ہے کہ کوئی کہے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے اے کل پرسوں 25 دسمبر آ رہے ہیں نا او بھائیو اے ہیپی کرسمس اے منانا مبارک بات دینا آپ علیہ السلام نے بے شمار مقام تے یہود و نصارہ دی مخالفت دا حکم دیتا ہے اس واسطے میں پیغام دینا چاہنا اے گلیاں بازار سجان والے دکاناں تے اپنی خریداری ودھان واسطے سیل ودھان واسطے
واسطے دکاناں 5 دسمبر نو سجان والے مسلمان انہاں نو اللہ دے کولوں ڈر جانا چاہیے۔ میرے محبوب نے یہود و نصارہ دی مخالفت دے بارے کئی جگہ تے فرمایا یہود و نصارہ دی مخالفت کرنی ہے ہیپی کرسمس ڈے مبارک دینا اے اللہ نو گالی دین دے برابر ہے۔ ایویں ہی ہے جویں کوئی اللہ نو گال کردا ہے تے جواباً کوئی بندہ اونوں مبارک دیندا ہے او بھی آندا ہے ہاں ہاں تو بہت بڑا کام کیتا ہے تینوں اے تے مبارکباد ہوئے۔ نہ میرے ویرو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے اللہ دی ناراضگی مول نہیں لینی، اپنی عاقبت نو خراب نہیں کرنا، اپنی زندگی دے نیک اعمال نو تباہ و برباد نہیں کرنا۔ وتعاونوا علی الاسم والعدوان گناہ دے کام اندر قرآن آندا ہے گناہ دے کام اندر کسے دے نال شریک نہیں ہونا، کسے دے نال تعاون نہیں کرنا۔ اس واسطے اس کرسمس ڈے تے میں اہل یہود اہل نصرانی عیسائیاں نو بھی دعوت دینا چاہنا آؤ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، قرآن نو من لو، صاحب قرآن نو من لو، اللہ دی توحید نو من لو، اللہ دی ربوبیت نو من لو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ گئے نے انی عبداللہ میں اللہ دا بیٹا نہیں میں اللہ دا بندہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام خود ساڈے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دیا گواہیاں دے گئے، اپنی قوم نو دس گئے کہ میں تواڈے اندر اللہ دا نبی بن کے آیا، میں اپنے تو پہلیاں کتاباں دی تصدیق کرنے والا آیا، تصدیق کرنے واسطے آیا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد میں ایسے نبی دی تانوں خوشخبری دین واسطے آیا جہاں میرے تو بعد آئے گا اور او دا نام احمد ہوئے گا۔ آؤ پھر عیسیٰ نبی دی بات نو مان لئیے کیونکہ عیسیٰ اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے، اللہ دے پیغمبر نے، علو العظم نے، روح اللہ نے، کلمت اللہ نے، اللہ دے برگزیدہ نے۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا اے مسلمانوں اور پوری روئے زمین تے بسنے والے انسان، قیامت والے دن اللہ پاک حضرت عیسیٰ دے کولوں سوال کرنگے کیا تو کائنات اندر لوگاں نو کیا سی کہ میں نو ابن اللہ منو، میں نو اللہ دا بندہ اللہ دا رسول منو یا میں نو اللہ دا بیٹا منو کی کیا سی تو کیا سی میں نو لوگاں نو کیا سی اللہ دا میں نو بیٹا من لو۔ اے نبی عیسیٰ کو سوال ہونا ہے اگر عیسیٰ نبی دے نال محبت کر دیو تے پھر عیسیٰ نو ابن اللہ نہیں کہنا، بہت بڑی گالی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اے کرسمس نہیں منا رہے، اے عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے اور اے دے پیچھے بڑے خرافات نے، اسلام دی بڑی مخالفت ہے۔ اس واسطے نہ مبارکباد دینی ہے وتعاونوا علی الاسم والعدوان گناہ دے کام وچ کسے نال تعاون نہیں کرنا۔ کسے دی عیسائی دی خوشی ٹھیک ہے او دے مذہب دے مطابق وہ کردا ہے، او دا عقیدہ او دے نال ہے، پر مسلمان نو اپنی شیان شان اپنا عقیدہ رکھنا چاہیے، اپنی دین اسلام نو سمجھنا چاہیے۔ اونا دا معاملہ اونا دے سپرد اللہ جانے او جانے، لیکن جن نے کلمہ پڑھیا ہے انہوں زیب نہیں دیندا کہ او اونا دے کرسمس ڈے تے دکانہ سجائے بازار سجائے۔ میں حق دا اعلان کرنا اور اس ممبر تو حق دی آواز اور قرآن و سنت دی آواز ہی بلند ہونی ہے اور اللہ دے فضل و کرم نال حق ادا کرن دی کوشش ہے کہ اللہ حق کی زبان دے اندر کڑھاوے، مسلمانہ دے ضمیر نو جنجوڑنا نچوڑنا بیدار کرنا۔ اے خطبہ ائمہ دین دے علماء دی ذمہ داری ہے، میں ایک طالب علم ہوندے ناتے اے ذمہ داری ادا کر رہا کہ بھائیو اپنا ایمان بچاؤ، اپنا عقیدہ بچاؤ اور اے اونا لوگاں دا جنہ دا نال بین اٹھنے نا، جنہ دا اونا نال پیار محبت ہے اونا نو سمجھانا بھی چاہیے۔ بلے وہ انی ولو آیا، آقا فرماندے نے کسی نے ایک آیت کا بھی پتہ ہے انہوں اگے بیان کرنی چاہیے، دعوت دینی چاہیے۔ اللہ پاک مینوں تے تانوں کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔